مرکز پرودوسری توپ تاجیک تقدیم میکند. اکا جون، من از اینجا رفته در نزد مادر خونم 1-2 هفته میستم. گفتم شما رو خبردار کنم. مایلش سلام رسان. خوب؟ علیکم سلام، با امیدی دیدار. سومن رو از نامی من بوسه کنید. مایلش خیر، خودتون رو احتیاط کنید تا بازدید. در پناه خدا باشید. تمام خواهرم، تمام خواهرم. میبوسم. خیر تا بازدید. نغز بیمانید. خیر تا پیدا کردن وی خائن کاربر بیتول از هیچ چیز خبر نداشته باشد خوبتر است. نزدی دوست داشتهش میرفته باشد اجابو. چه خیر یعنی از نه او آدم فریبگر بوده است؟ البته که فریبگران بودن زهرا. هیچ وقت پلیس به شهروند نمیگوید که پولهایت رو گرفته به فلان جا ببر. چه خیلی باور کردم. از این پس فراموش نکن زهرا. با تو تلفن کرده یا پیامک فرستاده خودش را کارگر حکومت، پروکرور، سود، پلیس، امنیت شناس کرده و تلفنت را از طرف تشکیلات تروریستی نظارت کرده و یا صورت حساب بانکیت را تشکیلات تروریستی دسترسانی کرده است گفتند. پولهایت را گرفته به جایی که آنها میگویند نبر و به آنها باور نکن. پولهایت را نفرستان. تلفنت را در حال خاموش کن و دیر نشده زود به پلیس با رقم 02 زنگ زن و ما را آگاه کن. ما باشیم عمل میکنیم. تمام یزنا جان. پروا نکن زهرا جان. بگیر پولهایت اینجاست. یزنا تشکر زیاد، خوب که تو هستی. پلیس همیشه برای حمایت شهروندان 24 ساعت با همه شرط و شرایط در خدمت است و در جایی که لازم است کاری لازم رو میکنه. به این شبهه نیست یزنا. تشکر زیاد تکرارن. خوب که هستی. من نه زهرا جان. خوب که تشکیلات امنیت است. خوب است. با اجازت شما روم. میتوانی روی. برای کار. رحمت جانم. سردارم چی شد؟ موافق معلومات های داده موسیقیکاور نصف گروه تروریستان رو پیدا کرده دستگیر نمودیم. پلیس ها آدم ها رو در روی جنایت دستگیر نمودن. چی ها میگوید؟ راست میگم های؟ انا میخیل است پسرم. اگر آن کلتکیل از را دستگیر میکردیم پر روش. بله بله. لبای سردارم در تلفن نفری هست که میگوید مکان کلتکیلس رو میداند. نفری هست میگوید که مکان کلتکیلس رو میداند؟ زود تلفن رو پیوست کن. الو، با کمیسر کلام عمر صحبت میکنم. بفرمایید. یک چیز را خبر دادنی بودم. امروز تخمینا نصف روزی کلتکیلس را دیدم. کلتکیلس رو دیدید؟ در کجا؟ وای در قصر زهرا شندی پنهان شده است. چی؟ بله درست شنیدید. رفته او را دستگیر کنید. تو کی هستی برادر؟ من کی هستم؟ شهروندی حقیقی. از همه شهروندی حقیقی منم. الو 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 الو. این را میدونستم. من میدونستم کلتکیلس را زهرا در خانهش پنهان میکنند. میدونستم. سردارم این خیلی باشد خیلی بخیر هم کلتکیلس دستگیر کنیم های؟ حاضر نه. او را در جایی که انتظار نیست دستگیر میکنیم. فرصت نمی‌یابد که گریزد. خانم تلین جنابی عزمی بخشش میپرسم. باید به نفری زنگ میزدم. خواهش میکنم، هیچ گپ نیست. بفرمایید. نوش جانتان. تشکر با شما. بله حسن. انیق با دوست داشتهش وخوری آمده است. انیق با تو چی هجری با کی و میخورد نمیخورد؟ من چی کار میکنم اینجا؟
ой 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 камол бародар, духтарҳоро бубин, чӣ хел духтарҳои зебо будааст инҷо, а? ай бас охир бародар Аднан, духтарҳоро гап партофтан ба мо намезебад. маҳқулат нашудан барои ҳамин ин хел мегӯӣ? бин 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 бин, инҳо нигин бар ин ҳастанд. охир ту инҳоро ҳам нигоҳ накардӣ камол бародар, чӣ гап аст? мо духтарҳои маҳалламонро нигоҳ намекунем бародар. хайр ин хел бошад, ба дигар маҳалла меравем. намешавад Аднан бародар, дили ман ба дигар кас аст. ана ин хел гӯед охир? иншолло маро намегӯядин. махфӣ набошад кист ту? духтари амаи ту Мелис. чӣ? худо лаънат кунад, чӣ хеле ки тахмин кардам ин девона аз ростӣ маро дӯст медоштааст. камоли сиёҳ, духтари амаи ман каме эркача аст. биё барои ту дигар духтар ёбем. намешавад Аднан бародар, вақте ки дар дили ман Мелис бошад, чашми ман дигар ҳеҷ касро намебинад. нӯшигири чашмот. вой 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 камол бародар, ин духтар ба ту бисёр мезебад, а? гуфтам ку намешавад Аднан бародар, ин хел вақтро хуш карда наметавонам. биё ба ягон кафе рафта шашка бозӣ кунем. ой бадбахт, қариб китфамро мекандӣ. салом алейкум дӯстони азиз, агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи Қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд зан занед. ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости Аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул, ва агар шумо аз номи канали Тоҷикс Production зан занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. аз заргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. дар куҷо ҳасти санам? корро бас кардаи чӣ? не ҷонам, вақтҳои охир каме истироҳат кардам. меҳроҷ занг зад, гуфт як таклифи корӣ ҳаст. ман ҳам бо ин баҳона шуморо бинам гуфта омадам. нас кардӣ санамҷон? аҷабо дӯст доштааш кадомаш аст? меҳроҷ дар куҷо бошад? ҳамин ҷо ҳозир меояд. о санамҷон, хуш омадӣ. чӣ хел асту? чӣ гапу хабар? хуш бош ширинам, боз маро мунтазир кардӣ. медонӣ ку кори мо зиёд аст. дуруст мегӯӣ. биё инҷо шинем канӣ. майлаш. чӣ хабар? кане нақл кун. ман он дастатро чӣ кор мекунам ана? дӯст доштааш бошад ба ман чӣ? иҷри да ишқи санам лиш бидем. боз душаш бин, ана ин хел бозӣ мекунанд. камол бародар, бин дидӣ? ба хайр аст, андӯҳгин астӣ, чӣ шуд? напурс бародар, хонум Мелисро фикр карда истодам. аҷабо дар куҷо бошад, чӣ кор карда истода бошад? ҳамин ҷоям охир балои худовандӣ. ин девона ба ман дил бастааст. аз ин чӣ хел халос мешавам ман охир? вай, ту бигзор Мелисро, охир ӯ ба ту мувофиқ нест. наздик биё, наздик. ана он духтар аст ку 2 соат аст ки туро нигоҳ дорад. ба хайр аст? ту чӣ дард дорӣ писарам? як лаҳза. ё ин ки ту хонум Мелисро гап медиҳӣ, ҳа? барои ҳамин 2 соат аст ки ба ман духтарҳоро нишон медиҳӣ. ай не, камол бародар, хато фаҳмидӣ. мо туи хештаборӣ намекунем. ин хел бошад, дигар ба ман духтар нишон надеҳ. фаҳмидӣ? нором мешавам. чашми ман ғайр аз хонум Мелис ҳеҷ касро намебинад. бозиятро бикун. дари барома дар куҷо буда? бахшиш, дари барома дар куҷо аст? ана он тараф. ташаккури зиёд.
ҳиҷрӣ? хонум санам, ҳиҷрӣ, ту маро пойда мегардӣ? ман дигар кор надорам хонум санам. Як рафиқам дар ин ҷо кор мекунад, барои дидани омадам. Рафиқат аст? Ту рафиқи актёр ҳам дорӣ? Кӣ ҳаст ту? Ба ту чӣ? Ба ту дахл надорад. Ту назди дӯстдоштаат рав. дӯстдоштан? ҳиҷриро нисбати ман рашкаш бурда бошад аҷабо? барои ҳамин ба инҷо омадааст? фикр кард ки дӯст дошта дорам, барои ҳамин таъқибам кардааст? дар ҳақиқат ҳамин хел шуда бошада? ё ин ки ман хато фикр кардам? барои инро фаҳмидан танҳо як роҳ аст. ана ҳамин хел аднан бародар. то замони хонум Мелисро дидан, не духтареро дӯст доштам, не ошиқ шудам. аммо вақте ки хонум Мелисро дидам, гуфтам ана ҳамин аст зане ки бояд бо ӯ хонадор шавам ва модари фарзандонам шавад. хеле мунтазир мешавӣ. аз оне ки бо ту хонадор мешавам, дар хона истам хубтар аст. бовар кун аднан бародар, хонум Мелис барои ман он қадар пурарзиш аст ки барои ӯ дунёро месӯзонам. хайр шуд, фаҳмидем. кани бигӯ ки духтари амаам туро дӯст медорад, инро фаҳмем. аз куҷо бародар? бароям нигоҳ намекунад. аз куҷо дӯст медорад? чаро рӯятро нигоҳ кунам, балои сарам. хато нафаҳмӣ аднан бародар, ман дар ин бора бо касе суҳбат намекунам, аммо бо ту мувофиқам. туро дӯст доштам. аз ин пас аднан бародар, ту ба куҷое ки равӣ, ман ҳам ба ҳамон ҷо. худоё, ман аз ин одам халосӣ надорам чӣ? تویی؟ نه مظفر از رو هم یک طرفیست. آمدی جانم؟ آمدم. خوب کردی. همش همین قدر؟ چی خیل همش همین قدر؟ موی‌هایت چه خیلی زیبا شده است نه؟ بله بسیار زیبا شده اید خانم زهرا. کمی گپ میزنیم؟ کنی رفتیم ما کمتر پس میاییم. شیرین چه؟ چی گپ است؟ باز شمایید. تو قفایست کمال برادر، من حل میکنم. کی هستید شما؟ چی میخواهید؟ چرا سری رو همان رو میگیرید؟ تو خودت کی هستی ها؟ مرا عدنانی جسور میگویند. همتون رو پورا میکنم. یک سویست ما با این آدم کار داریم. تو برای خودت رو. وای аднан бародарамро бина. модар ҷавонмард таваллуд кардааст. ҳама инҳоро ту афтондӣ аднан бародар? мисли ту ҳам набошам каме метавонам. ҳалолат бод бародар. хайр ки ҳастанд инҳо? муҳим нест, одамҳои бобои қодиранд. чӣ? мо ҳозир одамҳои бобои қодирро латукуб кардем. аз ин пас бобои қодир гуфтани бодирин танҳо аз ман не, балки аз аднани ҷасур ҳам метарсад.
аз ин пас дар муқобили мо ҳеҷ кас истода наметавонад. аднан бародар. имшаб акнун мефаҳмем ки ин кортро аз хона кӣ бурдааст. дар як утоқи торик ҳамаро як пурсиш мегузаронем. фаҳмидем? ман ҳам рафта дар паси пардаи пинҳон мешавам. мебинем ки ин кортро аз хона кӣ ба суқурот бурдааст. фаҳмидем? мои сари ки зебо шудааст. чӣ? маро гӯш кун зиё. росташро бигӯй, ман тез мефаҳмам. мои сари ӯ зебо шудааст ё ин ки мои сари ман? тезака гӯй. ман чӣ мегӯям, ту чӣ мегӯӣ? агар маро дастгир кунанд, маро ба маҳбас мепартоянд. ту аз паси чӣ ҳастӣ? вақти мӯи сар аст магар? аз ту пурсидам ки мӯи сари ки зеботар шудааст. албатта ки мӯи сари ту зеботар шудааст ҷонам. акнун бигӯ ҷонакам ки чӣ гуфтӣ? пурсиш мурсиш гуфтӣ чӣ? ман чиро фаҳмондам, ту чиро гӯш кардӣ? ҳеҷ чизро нафаҳмидаӣ. гӯш кунем, хел мекунем. зуҳро ҷон, чаро моро инҷо ҷамъ кардӣ? ҳамаатонро гуфта будам ку ин шаб ҳамаатонро як пурсиш мегузаронам ки он кортро ба суқрот аз хона кӣ дод. худои ман, яъне аз инҷо чаро касе кортро медодааст? ту чӣ девона шудаӣ? бале, меёбам ӯро. мелис дар куҷост? ба рухсатӣ рафтааст. не ҷонам, охир ту аз мелис шубҳа дорӣ? ту девона шудаӣ зуҳро, девона шудаӣ. хуш хонум Тулин, дар вақти ҳодиса шумо дар куҷо будед? хонум гуфтӣ? лутфан ба саволам ҷавоб диҳед. дар куҷо мешудам зуҳро? албатта ки дар хона будам. он вақт чӣ кор мекардед? вақте ки тортро мебуриданд, ман навор мегирифтам. дар хона ягон чиз диққататонро ба худ ҷалб кард? бале кард. мелис 2 тилим торт гирифта буд. ҳамаи он 2 тилим тортро то охир хӯрд. бисёр диққатамро ҷалб кард, чунки мелис диетаро шурӯъ карда буд. лутфан хоҳиш мекунам ҷиддӣ бошед. хуб, ҳодисаро дар камера сабт кардед, аммо мувофиқи тадқиқотҳои бурдаи мо саҳнаи вақти гирифтани корт аз камера тоза карда шудааст. инро шумо кардед? зуҳро, ту аз ман бехабар камераамро нигоҳ кардӣ? ё ин ки шумо гуноҳатонро эътироф мекунед? албатта ки ман тоза накардам. аз куҷо медонам кӣ тоза кардааст? ман ҳам нав аз ту шунидам. хайр, ин хир бошад ки ба утоқи шумо даромада он наворо тоза карда бошад янга? уф, зуҳро, чӣ кор мекунӣ? дилгир шудам. дар ҳаётам дар амният баёнот надодам. дар хонаи худам пурсиш мегузароням. бас аст акнун. чаро мехоҳед ки тамом шавад? метарсед ки ягон чиз ошкор мешавад? ай сафсата нагӯ. чаро метарсидам? янга, ин хе бошад ҷавоб деҳ. қурбонат шавам. кӣ бошад ӯ? намедонам. тамом, метавонед бароед. лозим шавад такроран даъват мекунем. майлаш зуҳро, агар ягон чиз лозим шавад, ман дар боло ҳастам. биёед. худои ман. тулин нест. ба фикри ман ӯ нест. аз куҷо фаҳмидӣ? аз шаклу имоҳояш. ҳаргиз аз ту чашмашро дур накард. агар дурӯғ мегуфт, чашмонашро аз рӯи ту дур мекард. яъне агар чизеро пинҳон мекард, ҳатман чашмонашро аз ту мегурезонд. яъне аз ту шарм медошт. чӣ кор мекунам манам? дунболи духтаре ҳастам ки дӯст дошта дорад. лабай, бахшиш мепурсам. ҷаноби меҳроҷ ба хонум санам гул фиристодааст. суроға хато шудааст. хонаи хонум санам он тараф.
охир ба ман ин суроғро дода буданд. бародар, о ҳамсояи шумост. хоҳиш мекунам гулдастаро ба ӯ расонед. бародар, ба куҷо меравӣ? суроға хато шудааст. ба азизи дилам аз меҳроҷ. кани бинем ҳиҷрӣ фаҳмад ки гулҳоро меҳроҷ фиристодааст чӣ кор мекунад? бале ҳиҷрӣ, мефаҳмам ки рашк бурдаӣ ё не. дар ҳолати ҳодиса дар куҷо будед хонум Баҳор? бо суман машғул будам. боварӣ доред? шояд шумо кордро гирифтед барои ба суқро додан. хубу ман чаро ин корро мекардам? яъне дидаю дониста падари суманро чаро ба маҳбас партоям? корди тортбуриро охирон бор кай дедед? вақте ки зиё тортро мебурид дида будам. фикр мекунам ҷаноби зиё гуфтан мехостед? اینها چی کار میکنن؟ ягон чизи дигар гуфтан намехостед? не. биберон баро бисёр дилгиркунанда ҳастӣ. ба дилам задӣ. салому алайкум дӯстони азиз ва мухлисони силсила филми ҳидоят. дӯстони азиз, чӣ ки ба шумо ваъда дода будем ки силсила филми ҳидоятро муддати 3 ҳафта 2 қисмӣ пешкашатон мегардонем. инак мо ба ваъдаи худ вафо кардему муддати 3 ҳафта 2 қисмӣ пешкашатон гардонидем ва мутаассифона бисёре аз бародаронамон аз ин кор саркашӣ карданд. аз 40,000 нафар танҳо камтар аз 10,000 нафар ба ҳисоби умумӣ саҳм гузоштанду тамом. маблағҳое ки ба мо омад 400 рубл, 150 рубл, 300 рубл, 600 рубл, ҳама инро мо ба 150 рубли тақсим кардем. ақаллан ба 10,000 одам баробар нашуд. бо ин маблағ дигар 2 қисмӣ баровардани силсила филми ҳидоят худо шоҳид аст ки бар зарари мост. ба хотири бародаронамон ки бо умед самгузорӣ карданд, аз ҳамин сабаб ин ҳафта низ 2 қисм пешкашатон мегардонем. шумо дигар ба ягон суратҳисоб пул напартоед, ба ягон суратҳисоб бовар накунед. мо ҳамаи суратҳисобонро хомӯш кардем ва барои мухлисони азиз кӯшиш мекунем ки ҳар ҳафта силсила филми ҳидоятро як қисм бетанаффус пешкашатон гардонем. ва нагуфтанамонад ки кори хайре ки бародарамон ташриф хайлов пеш бурда истода буд, хушбахтона ба хости аллоҳ бо кӯмаку дастгирии баъзе бародаронамон соҳиби манзили зисти доимӣ гардонидем. аз шумо бениҳоят миннатдор ҳастем. дар ҳаққашон ҳамеша дуогӯ бошед. ва силсила филми ҳидоятро ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе шумо метавонед аз канали Тоҷикс Production тамошо кунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. ба шумо тамошои буфароғат хоҳонам. این هم نیست. ҳамин ани камин аст, лабсурха камин аст, дигар ҳеҷ кас нест. نه این نیست میگویم. از اول تا آخر نگاه کردم حرکت‌های وجودش قاش و لب‌هایش یک خیل می‌جنبند. از این می‌باید که وای نیست. موی‌هایش زیبا بود، با لباسهایش میگفت، چشمانش رنگ خوب داشت، همش معقول شد. ها اوه ماشاءالله. اوه 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 اوه. هی زهرا، باز همون گپ‌های از برای خدا نکن. ҳиҷрӣ гулҳоро ҳоло ҳам наовард. аҷаба чӣ кор карда бошад гулҳоро? ба азизи дилам аз меҳроҷ боз корт ҳам фиристодааст. суроғаи хато, суроғаи хато. ана ба то.
аниқ он одам қасдан барои маро асабӣ кардан фиристодааст. дидаю дониста хато аз ман буд. бояд дасташро мешикастам вай одами ахмақро. худоё ман чӣ кор мекунам? чӣ сафсата мегӯям? ин духтар тамоман маро ноором кардааст. вай одам аз куҷо медонад суроғои маро ки гул фиристад? ҳиҷрӣ ҳоло ҳам гулҳоро наварда аз ростӣ гулҳоро зада майда кардааст. ба фикрам намеорад. маълум мешавад ки аз ростӣ ба ман рашк бурдааст. хайр ин хел бошад, метавонам ба қисми дуюми нақшаам гузарам. зӯҳро дар утоқи пурсиш мунтазири ту аст, камоли сиёҳ. чӣ хел пурсиш? пурсиши онеро дорад ки кордро ки гирифтааст. модар, зӯҳра чӣ кор карда истодааст? модар гуфтӣ? вақте ки аднан хурд буд, ӯро ман нигоҳ мекардам. баъзан вақт маро модар мегуфт. камолҷон, одамҳоро мунтазир накун. аз тарафи чап ба поён зӯҳро туро дар пурсишгоҳ мунтазир аст. чаро кордро ба суқрот додӣ? эй субҳоналлоҳ, надодам. гуфтам ку духтар, беин ҳам ман дар вақти ҳодиса инҷо набудам. дар куҷо будӣ? ба ту чӣ? полис ҳастӣ ту? аввал рафта аз дӯст доштаат пурс, чаро он одамро куштааст? ба саволам ҷавоб де! дар ҳолати ҳодиса дар куҷо будӣ мепурсам? тамом нашуд духтар? ту то ҳол аз паси чӣ ҳастӣ? дӯст доштаат кордро гирифта одам мекушад, ту инҷо нақши детективро бозӣ мекунӣ. ман ин лаънатиро тамом ҷонам, ором шав. ани қаминаст ё? не, ба ин алоқае надорад. чӣ хел? ӯ душмани ту нест магар? ҳатто гапҳояшро гӯш кардан нахостам. ӯ аз ҳеҷ чиз хабар надорад. танҳо лабаш ба канор рафт. танҳо ба як тараф фақат ҳамин. маро дидан намехоҳад, нақд намебинад. ҳамаш ҳамин. меёбем ҷонам, меёбем. парво накун. худоё маро ҳидоят кун. маро ба ҳоли худам раҳо накун. иҷозат надеҳ ки гуноҳ кунам, ё раббо. маро ба ҳоли худам нагузор. ҳиҷрӣ? ҳиҷрӣ, ин гулро барои ман овардӣ чӣ? нест санам. гулҳоро об медодам ки дар дастам мондааст. чаро ба ту гул медодам? ту рашк мекунӣ, рашк. ҳамаи гулҳоро партофта мехелӣ. охир ҳиҷрӣ як чизро гуфтам мехоҳам. меҳроҷ ба ман занг зад. ба ман чизе фиристодааст, аммо ӯ наомад. аҷабо мегӯям ба хатогие ба хонаи ту нафиристода бошад боз? чӣ фиристода бошад? намедонам охир. ин тар бошад аз худаш пурс. бин чӣ хел асабӣ шуд. рашк бубар ҷони ман. хайр майлаш. ман бе ин ҳам ба клуб меравам озир. ба наздаш ки рафтам аз ӯ мепурсам ман. то боздид.
бо ман рашкаш мебарад. духтаре ки ҷанговар дӯсташ медорад ба такси савор шуд, ба тарафи ту меояд. аз пасаш таъқиб кун, кале бинем ҷанговар ба миён мебарояд. набарояд ҳам духтарро гирифта ба амбор бурда партоед. ин дафъа бо дасту пои худаш меояд. бобои қодир фаҳмад ки духтарашро рабудаем чӣ мешавад? ӯро ҳам мекушам. аввал кори ҷанговарро тамом кунам. тамом, таъқиб мекунам. дар вақти ҳодиса дар куҷо будед? дар қумсангир будам. ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? намедонам. шунидам ки ҳамаро мепурсидаӣ. хеста омадам. берун баро. ба ту эҳтиёҷи нест. баро. баро. дар маконе ки намехоҳем намеистем. توبه استغفر الله. سردارم چای. فامیل سبز بفرمایید. لوند آمادگی ها تمام شد. 100% برای عملیات آماده ایم رفت سردارم. خوب لوند امشب همه که خواب رفتن قصر را کفت کاب میکنیم. کیلس را دستگیر میکنیم. این دفعه از دستمون گریخته نمیتواند. تارت را بریدن همه بیرون برآمدنیت را دیدند. شوخی شوخی. به کجا رفته بودی سمی جان؟ برای دیدن یک رفیقم رفته بودم. نام رفیقت چی است جانم؟ نام رفیقم قوت، یعنی قوت دیل. از دانشگاه رفیقیم. با من یک کاری تاجیلی دارد گفت. من هم تمام سفسطه نگوی. بخشش میپرسم سمی. استغفر الله. این خیلی میشه زهرا جان. یعنی هر وقتی که خواهی میایم. یک چیز بیام. اگر نفر کاربر رو یافتی مرا حتما خبر کن. پروا نکن. میدیم. بسیار عصبی هستم. تو رفت. پروا نکن. خیر برای کار. تشکر زیاد. اوف زیو جون. سمی هم نیست. چی کار میکنیم؟ کارت را سمی برده است. چی؟ چی خیل؟ آدم که دروغ میگوید بدنش در لرزه میدراید. وقتی که سمی صحبت میکرد همه جای بدنش میجنبید. پایش با عصبانیت میجنبید. از همه جای حساس عصبانیت در بینی است. هنگامی دروغ گفتن سیگنال میدهد و اول عصبانیت خود را در بینی نشان میدهد و بینی سرخ میشود و میخورد. وقتی که سمی گپ میزد همیشه با بینیش بازی میکرد. وقتی که آدم دروغ بگوید چشمانش خورد میشود. سمی هنگامی جواب دادن هم چشمانش خورد میشد. چرا این کارو میکرده سمی؟ با خدا نمیدونم چرا این کارو کرده است. این کار سمی رو چه خیلی اثبات میکنی؟ امشب حل میکنم. تو پروا نکن. مرا پرسپوس کرد. کی؟ پلیس مگر؟ نه زهرا. زهرا؟ یگون چیز گفتی؟ نه جناب نگفتم. اگر یگون چیز بگویی میموری. نه آخر چیزی نگفتم. پروا نکنید. به این هم هیچ کس از من شبهه‌ای ندارد. خوب حاضر کار دارم. از کلتا کلاس خبر ندهی دیگر به من زنگ نزن. جناب سقراط یک چیزی دیگر.
ҳамин камоли сиёро аз байн мебаред гуфта ваъда дода будед ҳоло ам дар ваъдаатон истодаед як пурсам гуфтам калтакелас ба маҳбас дарояд камоли сиёҳ мемурад дар хаврам ҳастам аввал калтакеласро ёб ки дар куҷо пинҳон шудааст куҷо шудин ҳиҷрӣ ё ин ки наомад касеро мунтазири санам не пас биё бирақсем не ҷонам вақтам хуш нест чӣ хеле ҳиҷрӣ наомада чаро ба ту хунукрӯ бирақсам ана جمع شوید از این عملیات هیچ کس خبردار نشود فهمیدید؟ اگر کلتکیلس این رو فهمد میگریزد یک عملیات بی سر و صدا میکنیم سیگنال ها رو فعال نکنید همه با ماشین ها زهرا چی کار کردی؟ کارت رو کی گرفته از فهمیدی؟ جنابی عزمی اتاقتان آماده است امشب مهمان من میشوید این برای من در حقیقت شرفی کلام از خانم تولین لازم نبود مرا شرمسار کردید شما امر کنید در آتش می سوزم خواهش میکنم عدنان جان تو باشه در اتاق ملیس میستی تمام ماما جان این خیل باشد با همتون شبی خوش با تو هم شبی خوش کمال برادر شبی خوش جانم خیر بیا خوب رویم نباشد شب بخیر خیر شبتون خوش بعد شما خیر تولین جان جانم شبی شب بخیر پدر چشم این زن در تو نیست و خیر در پولات است من به تو چند بار گفتم که درباره مادری آیندت این خیلی گپ نزن خاموش پدری بی آداب صدقه ما این در شوی охир куҷо шудӣ ҳиҷрӣ ё ин ки ба ман рашкаш набуд ман хато фаҳмидам чӣ хел хурсанд шуда будаман санам охир инҷо барои нишастан омадем биё рақс кунем не охир шумо хурсандӣ кунед ман каме андӯгинам ягон мушкилие ҳаст не чизе несте кори кардаатро бибин ҳиҷрӣ боз фикр кардам ки маро дӯст медорӣ киёст манам модарат модар талха каф кардӣ маро
охир мелис ту ка ин беманигиро ба охир мерасони? вақте ки аз одамҳои бад раҳо ёбам. ки ҳастанд одамони бад? чӣ гап худаш? ту маро як су гузору. ин девона дар хонаи мо чӣ кор мекунад? инро бигӯ. мелис ҷон, соз гап зан. девона не, ҷаноби азми. ту бо ин одам ба хотири пулаш бозӣ дорӣ. росташро бигӯ. албатта ки барои пулаш. вагарна ман чӣ кор дорам бо девона мевона? чӣ хеле нашавад бо он одам хонадор шавиатонро иҷозат намедиҳам. мелис, ман чӣ коре кунам ба хотири хуби ту мекунам. ту боз ҳам ба роҳаттар зиндагӣ кунӣ мегӯям. ту ҳаргиз инро нафаҳмидӣ. хайр, шабат бахайр. бо диққат бош. даро ба касе накушо. модар. биё туро то хона расонам. не, ман ба ягон такси нишаста ба хона меравам. хуб, ин хел бошад. шаб бахайр. то боздид. шаб бахайр. шаб бахайр. шаб бахайр. шаб бахайр. шаб бахайр. ман чӣ хел аблаҳ ҳастам? муаззин магар ба клуби шабона меояд? ман беақл ҳастам. ҳайрон мешавам. бародар, чанд бор бигӯем ки дар ин утоқо об гузоред, даҳону забонамон хоку ташна шуда охир. тавбатам. چی شد؟ مکان کلتکیلس رو پیدا کردی؟ در کجا هستی تو کلتکیلس؟ از کجا میابم من تو رو؟ ای آشنا، چه خیلی خوابی شیرینم اومده. بیشرف معلوم شد که تو بوده یا جزای هر دوتان رو میدیم.
بلند شوید. از من چی میخواهی؟ گیره دختر را رها کنید مرا. یاری دیه یاری. جناب سمیم، معلوم شد که تو مرا به دام افکندی. هم تو را هم سقراط را روزتان را نشان میدهم. یا بسم الله. ابشه در گشنگی مردمه. انشالله در این آشخانه غیر سبزی با یگون چی میویم. بهشت بخدا باشیتون شاکر. داغا کلون توبه کردم بخدا. خاموش، داد نزن. مردم رو از خواب بیدار میکن. که ساعت خوندیم. تو اینجا چی کار داری؟ نگفتم که رم. گفتی؟ چرا نرفتی؟ گفتیم؟ چی کنان گفته داد زنی؟ خیلی نگم آخی روزی دراز ایدیم من خیال کردم اموهای. خدا جزایی تو رو ندهد شبکت. آمین. کی باشد در این ساعت؟ با خدا کنان اومد. با فکرم کنانه برادر. خاموش باش با کنانت. یا خدایا. جنگاور همین جاست. سردارم چرا اینها در رو درک شدن؟ یا که او را پنهان کردی سادند. لعنتی اونال اینجاست. خدایا دوزیدنی بانو را فهمید. با فکرم به سر ما اومدگی. خاموش باش خاموش. سر نکن بانو گفتن را. رفتیم ایست. پلیس همه جا را احاطه کرده است.
از همه طرف ایستادن. چی کار میکنیم اکنون؟ همه جا رو احاطه کردن. چی کار میکنیم؟ کلاس اول خطا به دست بگیر با دخل مرا گوش کن. در اینجا یک راهی برآمد هست. چی بوده است؟ تونل. چقدر تونل؟ تونل زیرزمینی. شوکت. چی شوکت؟ بچه آرام شو، با من باور کن. از پسی من بیا. آخر این همون ساختکار نیست مگر؟ یا خدایا. سردارم همین مردم خوابند، در رو نمیکشن. رفتیم لوین لازم شود در رو میشکنیم. یزنا؟ او در کجاست؟ در کجاست یا پنهان کرده؟ یزنا شما چیکار کرده ایستاده؟ و یادم در کجاست؟ در کجا پنهان شده است؟ با اینجا در آمدن، من دیدم. چیکار کرده ایستاده؟ این خدا چیکار برای چی پلیسا به اینجا آمدن؟ چیکار کرده؟ من گناهی ندارم. برای چی به اینجا آمده؟ وای در کجاست؟ چیکار میکنی اینجا؟ کالتا کلاس اینجا پنهان شده است. در کجا است؟ کدام کالتا کلاس؟ با اینجا در آمدن، من دیدم. 2 نفر بودن. 2 نفر بودن؟ جنایتکار همکار دارد؟ بله. آخر جنابی ازمی در کجا دیدید؟ از برای خدا در کجا است کالتا کلاس ها؟ در کجا هست؟ دیدید؟ نیست. آخر در اینجا هم نیست. دوستانی عزیز، اگر شما خواهش سفر کردن به وطن را دارید و میخواهید که از شرکت بایرنوک چیپتای هواپیما را خریداری نمایید، مرحمت به شرکت برداران تاجیک ما که سالهای دراز کار و فعالیت میکنند زنگ زنید. کلاس نترسه، پس ما اومدن گیر. خیلی جایی بوده است اینجا؟ از راستی تونل است؟ از راستی تونل بوده است. کوری نمیبینی؟ اینه تونل ایوخی؟ حتی خزینه در آن طرف بود. کدام اقی پدر یافته کش؟ خاموش باش که با همون خزینه چون در رویت میزنم که دیوانه ای؟ شد آخیر. خاموش باش. خزینه بوده است. کنی در کجاست؟ یزنا نمیبینی؟ در هیچ کجا نیست. کدام یزنا؟ چی خیلی یزنا؟ خبر دادن آمدیم. خبر دادن؟ کی خبر داده باشد عجبا؟ من خبر دادم. جنابی ازمی تو خبر دادی؟ من خبر دادم. من باورم نمی آید یزنا. به سخنی یک دیوانه باور کرده با گروه کاری به همینجا آمده. جنابی ازمی دهانت رو نگاه کن. با پدرم دیوانه فلان نگو. درست گپ زن. به اینجا در آمدن. دیدم اونها را. دیدم.
дар куҷо дидӣ? кани набошад агар дида бошӣ. فهمیدم آنها با تونل گریختند. چی؟ تونل گفتی؟ تونل؟ زیر رخت خواب جانقم تونل است. این را برداره خانم تونین، با اجازتاتون این را میگیریم. برادرت بیاداب به من ده مادرت را. انا به همین تونل گریختند. در را کشایه. در اتاقم تونل بوده است. تا رفتن پلیس ها در اینجا منتظر میستیم. اینجا خوبتر است. با خدا اینجا تنجه این خونه ما بپر و بشی جورا. خاموش باش از برای خدا. دوست داشته‌ات را بسیار یاد کردی جنگاور. دوست داشته‌ات در آنجاست، اما پیش از او را گرفتن باید مرا بزنی. جنگاور در دست ماست.
دوستان عزیز، برای هر چیز زود دسترس نمودن سلسله فیلم هدایت و با صفت اعلی با کانال توپ تاجیکس ابونه شوید که در اپیسن ویدیو برای دستگیری همتون تشکر زیاد.